네, 안녕하십니까. Bonjour à tout le monde. 우리가 저번 시간에 La session passée, 히브리 종에 관해서 말씀을 나눴습니다. nous avons parlé du serviteur hébreu. 네. 성경에도 보면 소는 원래 받는 버릇이 있어서 Il est écrit dans la Bible que le bœuf était auparavant sujet à frapper, 주인의 단속이 필요하다고 했습니다. raison pour laquelle il doit être contrôlé par le maître. 소가 원래 받는 버릇이 있는데도 소가 사고치고 문제를 일으키면 Même si le bœuf est accoutumé de heurter de sa corne, s'il fait des erreurs, 임자도 죽이라고 했습니다. il est dit qu'on doit tuer le maître, 왜냐하면 단속하지 않았기 때문에. parce qu'il ne l'a pas contrôlé. 우리 마음을 그랬습니다. Notre cœur est aussi pareil. 우리 자신들이 원래 받는 버릇이 있어서 Notre cœur a de mauvaises habitudes. 우리가 스스로 죄악들을 다스릴 수가 없어요. Alors nous ne pouvons pas nous contrôler. 그래서 우리는 하나님의 인도를 받고 다스림을 단속을 받아요. C'est pourquoi nous devons être conduits par Dieu pour recevoir sa conduite. 그랬을 때 가장 행복해지는 것처럼 Et quand nous le faisons, nous devenons joyeux. 교도소에 있는 재수자들이 Alors les prisonniers, 다들 자기를 믿는 마음이 있어서 ils ont un cœur qui croit en soi-même. 나는 변했어, 나는 달라졌어. Ah, j'ai changé, ah, je suis différent. 이런 자신을 믿는 마음들이 Ainsi, le cœur qui croit en eux-mêmes 다스림을 받지 못하도록 만드는 거예요. ne les permet pas d'être contrôlés. 그래서 오늘 계속 이어서 누가복음 15장 얘기를 한번 해보겠습니다. Nous allons lire dans le livre de Luc 15, 누가복음 15장 11절부터 한번 보겠습니다. Luc 15, versets 11 à 24. 또 가라사에 어떤 사람이 두 아들이 있는데 Il dit encore un homme avait deux fils. 그 둘째가 아버에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir, et le père le partagea son bien. 며칠이 못해 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 다 없이 한 후에 그 나라에 크게 흉년이 들어 저가 비로소 공핍한지라. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 그래서 그 나라 백성 중에 하나에게 붙여사니 그가 저를 둘러보내어 돼지를 치게 하였는데 Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses 돼지 pousseux. 먹는 쥐없는 배를 채우고 자되 주는 자가 없는지라. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pousseux, mais personne ne lui en donnait. 이 스스로 돌이켜 가로되 내 아버지에게는 양식뿐이고 풍분이 얼마나 많은고 나는 여기서 주를 줬는구나. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들의 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 일어나서 아버지께로 돌아가니 아직도 상거가 먼데 아버지가 저를 보고 지근히 여기가 달려가 목을 안고 입을 맞추니 Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. 그러되 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들의 일컬음을 감당치 못하겠나이다. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내다 입히고 손에 가락지를 끼고 발에 신을 신기라. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 내 아들이 죽었다가 다시 살아났으며 잃었다가 다시 얻었느라 하니 저희가 즐거워하더라. Prenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. 네, 오늘 누가복음 15장 말씀을 통해서 À travers Luc 15 aujourd'hui, 왜 사람이 실패하게 되고 망하게 되는지 nous allons voir pourquoi les gens échouent. 교도소에 가게 되는
Pourquoi les gens vont en prison? 왜 교도소는 안 가지만 또 실패하고 망하게 되는지. Même s'ils ne vont pas en prison, pourquoi est-ce qu'ils échouent? 그런 부분에 우리가 좀 말씀을 나누고자 합니다. C'est sur quoi j'échangerai avec vous aujourd'hui. 예, 저는 이제 제 인생을 뒤돌아보면 Lorsque je regarde mon passé, 23살 때 교도소에 들어가서 거의 한 40에 넘었습니다. à 23 ans, je suis rentrée en prison et à l'âge de 40 ans, je suis sortie de la prison. 예, 젊은 청춘들 다 교도소에 보내는. Ainsi, j'ai passé toute ma jeunesse en prison. 실패하는 사람은 실패할 수밖에 없는 정신 구조가 있고, Alors, ceux qui échouent, ils possèdent un état d'esprit. 성공하는 사람은 성공할 수밖에 없는 또 마인드가 있습니다. À l'opposé, ceux qui réussissent, ils ont eu un état d'esprit. 그럼 왜 오늘 당자가 망하게 됐는지, Alors, pourquoi l'enfant prodigue a échoué? 내 교도소에 들어갈 수밖에 없게 됐는지, Alors, pourquoi je pouvais qu'aller en prison? 그 부분에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. C'est sur quoi j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui. 제가 처음에 범죄를 시작했을 때는 중학교 약 2학년 때였던 것 같습니다. Mon premier crime que j'ai commis était quand j'étais en 5e. 제 친구가 어려움을 만났는데 Mon ami était dans une situation 돈이 필요했어요. et donc il avait besoin d'argent. 그래서 돈이 필요하면 지금 같으면 그 부모님께 얘기하면 되는데 De nos jours, on peut dire aux parents quand on a un manque d'argent, 저희들이 도와주고 싶은 마음이 들어요. mais on a voulu l'aider. 결국 친구들끼리 의논을 했는데 Nous nous sommes mis à discuter entre amis. 야, 우리 친구가 어려움에 빠졌는데 Ah, voilà que notre ami est en difficulté. 좀 도와주자. Aidons-le. 근데 어떻게 도와주지? Mais comment? 학생들이 돈도 없는데. Les élèves n'ont pas d'argent. 그래서 우리가 의논한 끝에 저희 시골에는 그때는 마늘 농사가 유명했는데 Et à la fin de notre discussion, on s'est rappelé que dans notre village, le champ d'ail était populaire. 우리가 마늘을 훔쳐다 좀 팔자. Allons voler de l'ail pour vendre. 그래서 우리 친구 좀 도와주자. Avec cela, nous allons aider notre ami. 그리고 우리 친구 4명은 마늘을 훔치러 갔어요. Ainsi, nous les quatre, nous étions allés voler de l'ail. 마늘 훔쳐서 이제 수레에 실어서 Nous avons volé de l'ail et nous les avons posés dans une poussette. 도시에 가지고 와서 팔았는데 Et nous nous sommes rendus en même temps en ville pour les vendre. 그때 학생 신분으로 돈이 많이 됐습니다. Et par rapport à notre état d'élève, le revenu était trop. 그 친구를 도와주고 나서도 돈이 좀 남았는데 Après avoir aidé notre ami, il reste un peu, il a resté un peu d'argent. 그 돈을 가지고 가서 유흥비로 썼습니다. Et voilà que nous avons gaspillé cet argent. 그래서 유흥비로 마음껏 재밌게 놀다 Et on s'est amusé avec cet argent qui est resté. 돈이 떨어졌습니다. Et l'argent a disparu. 돈이 떨어지니까 또 놀고 싶은 거예요. Et puisqu'on n'avait plus d'argent, on voulait 그래서 한 번만 더 하자. nous amuser encore. 그래서 마늘 도둑질을 하다가 이번에 걸렸는데 Mais cette fois, lorsqu'en volant, on a été attrapé, 경찰서에 끌려갔습니다. nous sommes rendus au bureau de police. 그때 당시는 우리나라 범죄와 전쟁하고 있을 텐데 Et puisqu'en ce moment, il y avait beaucoup de vols dans notre pays, 법이 굉장히 엄했습니다. la loi était vraiment très stricte. 그래서 형사들한테 끌려갔는데 Et nous avons été arrêtés par les policiers. 이제 이 미궁에 빠졌던 사건들이 많이 있어서 Et puisqu'avant nous, il y avait beaucoup de vols, 그 사건의 주범들을 찾기 위해서 저희들 법문을 했습니다. les gens étaient vraiment stricts sur notre jugement. searching from us. 저 사람을 거꾸로 매달아놓고 Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis à l'envers. 주전자에다 고춧가루 물을 타서 Ils ont fait bouillir de l'eau chaude 코에다 부었어요. avec du piment à l'intérieur et ils ont mis dans notre nez. 너무 고통스러워. C'était insupportable. 그 고문을 당하면서 En étant torturés comme ça, 야 우리 친구들도 이 고문을 당하는 거예요. ah, mes amis autour de moi recevaient aussi cette torture. 그러면서 제 생각에 무슨 생각이 들었냐면 Et j'ai eu une pensée. 야 누군가 한 사람이 이걸 총대를 매면 Si parmi nous, une personne prend la responsabilité de tout, 그냥 세 사람 나갈 수 있어요. ces 3 personnes pourront sortir. 그 우리 친구들끼리 오늘 했습니다.
Et donc nous avons décidé entre nous. 누군가가 한 사람이 죄를 덮었어. Ah les amis, une personne doit prendre la responsabilité de ce péché. 다 고생할 필요 뭐 있냐? À quoi bon souffrir, nous tous? 한 사람만 예? 경찰서 사고 나머지 나가면 되지. Seulement une personne peut rester au bureau de la police. 근데 아무도 총대를 매는 사람이 없었어. Mais il n'y avait personne qui voulait tenir ce déni devant. 그래서 그때 제가 그럼 내가 총대를 맬 테니까 En ce moment, j'ai dit, bon, ça va, je vais prendre la responsabilité. 나한테 했다 하고 나가라. Et donc, dites-leur que c'était moi 그리고 친구들은 다 나가고 le responsable. Et tous mes amis sont sortis. 절세에 남았습니다. Et j'étais le seul à rester au bureau. 그 유치장 넘어가게 됐는데 Et je suis allée en prison. 저희 어머니가 이제 밭을 팔아서 합의를 봐줬어요. Ma mère, pour me faire sortir, elle devait vendre son champ qu'elle avait et négocier avec les policiers. 이제 감옥을 살고 나왔는데 Voilà qu'elle m'a enlevé de là. 이제 동네에 들어가려고 하니까 너무 부끄럽고 창피해. Pour entrer dans le quartier, j'étais vraiment honteux. 그래서 동네 고개를 푹 숙이고 동네에 들어갔는데 Et donc ma tête était baissée. 이제 동네 어르신들 야너 엄마 못된 놈아 너 언제 정신을 차릴 거야. J'ai cru que les âgés du quartier vont me dire « Hé, méchant, criminel, quand est-ce que tu vas être conscient ?» 손가락질하고 욕할 것 같았어. Je croyais qu'ils allaient me dexer. 그 고개를 푹 숙이고 가는데 Voilà que je suis allée à tête baissée. 동네 마을 입구에 도달했을 때 Lorsque j'étais arrivée à l'entrée du quartier, 동네 어르신들 다 거의 모여 있었습니다. tous les âgés du quartier étaient rassemblés. 근데 거기 현장에 도착했을 때 Voilà, à 2 pas du quartier, 동네 어르신들 야 기성이 왔다. j'entends « Waouh, Guisson est arrivé !» 그리고 양쪽 길가로 비켰었습니다. Et ils se sont dispersés de côté. 그래서 제가 중간에 고개를 푹 숙이고 지나가는 J'étais au milieu avec tête baissée 이장님이 나오셨어요. et le leader de notre quartier est sorti. 야 박수. Donnez des applaudissements. 다 우리가 같이 박수를 쳤어요. Tout le monde a applaudi. 저는 도둑질하고 왔는데 왜 박수를 받아야 되는지 몰랐습니다. J'étais allée voler, je suis revenue, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je devais recevoir ces 근데 applaudissements. 이장님이 Mais notre chef, 엄지손가락을 지켜세요. il a soulevé son pouce 김기성이는 크게 들어요. et a dit « Guisson Kim sera un grand homme. 우리 친구들 거기 와 있어요. » Mes amis étaient aussi là 저놈들 나쁜 놈들이야. et il a dit « Ceux-là, ce sont des crétins. » 저놈들은 같이 도둑질 해갖고 안 했다고 발뺌했고 Franchement, ils ont volé avec Guisson, mais ils disent ils sont innocents. 김기성이는 친구들의 죄를 덮었었어. Mais Guisson Kim s'est chargé de la faute de eux tous. 이런 사람 앞으로 유명한 사람들. C'est ce genre de personnes qui deviendront de grandes personnes, 그게 될 놈이야. des personnes extraordinaires. 억수로해졌어. Et il m'a rempli de compliments. 그때 제 마음이 너무너무 흐뭇하고 Et dans mon cœur, j'étais plein de satisfaction 너무 좋았습니다. et j'étais content. 근데 그리고 그 일 이후로 이상하게도 Bizarrement, après ce fait, 저는 학교 생활, 고등학교 생활을 적응이 잘 안 되죠. je ne pouvais pas m'adapter à la vie de lycée. 왜냐하면 이상하게 이제 고등학교 다닐 때 계속 사고를 치고 문제를 일으키기 시작합니다. Bizarrement, arrivé au lycée, je suscitais beaucoup de problèmes et de dégâts. 그래서 늘 싸우고 다투고 있어요. Je me disputais tout le temps 왜냐하면 나는 크게 될 놈이야. parce que je suis une grande personne dans le futur. 다른 놈 자식들이 다 나를 무시하고 Et donc personne ne va me mépriser, c'est normal. 그런다는 느낌을 자꾸 받는 거. Et c'est ce ressentiment que j'avais à chaque fois. 늘 싸우고 다투고 하면서 Je me battais, je disputais, 학교 생활도 적응을. et ça fait que je n'arrivais pas à m'adapter à la vie scolaire. 정학을 많이 맞았는데 Je devais être réaffectée à maintes fois. 태양 위기에 닥쳤을 때 Et lorsque j'ai été renvoyée de mon école, 저희 어머니가 학교에 찾아왔어요. ma mère est venue à l'école 맥주 한 박스. 맥주 한 박스. avec un carton de pierre. 이제 씨암탉을 잡아가지고 Elle a pris beaucoup de poulet 학생과장을 찾아왔어요. et allée chez l'éducateur d'élèves. 우리 아들 졸업장만 받게 해달라. De grâce, que mon fils ait son certificat. 받으면 제 아들 장래가 어떻게 되겠냐. S'il n'obtient pas de certificat, que sera son avenir? 그래서 저희 어머니 때문에 간신히 저는 졸업장을 받아가지고 À cause de ma mère, j'ai reçu le certificat 이제 학교를 졸업을 하고 et je suis passée en classe supérieure. 이제 사회생활에 진출했어요.
Et je devais entrer m'adapter à la vie 근데 sociale. 사회생활도 잘 적응이 안 됐습니다. Mais je n'arrivais pas à m'adapter à la vie sociale. 이제 너무 배가 고프니까 Parce que j'avais faim, 서울의 상경에서 취직을 했는데 je suis allée à Séoul pour avoir un travail. 이제 전부터의 광고가 떴어요. Et j'ai vu une annonce sur un panneau d'affichage. 미싱 시다부와. Usine. 미싱 공장에 취직한 거예요. Et donc je suis allée dans l'usine pour le nettoyage. 저기는 공장장이 나오셔가지고 Voici que le directeur est venu 아침에 해가 밝으면 공장을 청소를 하고 et il m'a dit, demain matin au lever du soleil, tu devras nettoyer l'usine. 무슨 일을 해야 되는지 저한테 가르쳐줬어요. Et il me donnait des instructions, ce que je devais respecter. 일찍 일어나서 공장 바닥을 쓸고 청소를 하려고 하는데 Voilà que le lendemain, je me lève pour nettoyer l'usine, 도저히 청소를 할 수가 없어요. mais je n'arrivais pas à nettoyer. 왜냐하면 이장님이 김기성이는 크게 될 놈이라겠는데 Parce que le chef du quartier m'a dit que je serais un grand homme. 내가 여기서 청소하고 있다는 사실을 알면 S'il sait que je suis en train de nettoyer dans une usine, 동네 어르신들이 얼마나 실망하실까. attends, mais combien de fois les âgés du quartier seront découragés de moi? 동네 어르신 다 나한테 크게 될 거야. Tous les gens du quartier m'ont dit que je serais un grand homme. 그래서 빗자루 청소하고 있어. Mais est-ce qu'une personne comme cela doit être en train de 빨리 nettoyer? 돈 벌어야 돼. Non, je dois gagner de l'argent. 그래서 도저히 제가 빗자루 둘 수 없었어요. Et je ne pouvais pas prendre le balai. 너무 자존심 상하고 J'étais vraiment, 그래서 Down. 빗자루를 팽개치고 j'étais vraiment dans tous mes états et je suis sortie. 이제 저는 학교 다닐 때 공부도 못했고 Quand j'étais à l'école, je n'étais pas bon dans mes études. 이제 배운 것도 부족하니까 Et parce que je n'avais pas beaucoup, 수도 없죠. j'avais beaucoup de manque, 그러니까 누가 나한테 허락한 사람이 없어. il n'y avait personne qui me demandait de venir. 내가 가야 할 곳은 공장에 가서 청소도 하고 Les seuls endroits où je pouvais aller, c'est nettoyer 아니면 짜장면 배달한다든지 ou des livraisons de jjajangmyeon. 이런 일들을 해야 되는데 C'était ce type de travaux que je pouvais faire. 이거 너무 부끄러워 창피해서 일 못하는 거야. Mais c'était si honteux pour moi de faire ces travaux que je ne pouvais pas faire. 생활을 적응을 못하는 거야. Je ne pouvais pas m'adapter à la vie sociale. 배고는 고프죠. J'avais faim, 일은 하기 싫죠. mais je ne voulais pas travailler 그러니까 그 생각이 발전하게 돼. et cette pensée s'est développée. 일 고생 안 하고 무시 안 받고 돈 벌 수 있는 방법이 Travailler sans souffrir, sans être méprisé, il n'y avait qu'un seul travail. 이제 딱 한 가지밖에 없는 거예요. Il n'y avait qu'un seul travail. 왜냐하면 남들이 고생해 돈 벌고 훔쳐오고 도둑질하고 강도질하는. C'était de voler ce que les autres ont souffert pour avoir. 그래서 도둑질을 시작한 거예요. Et donc j'ai commencé à voler. 이제 도둑질을 시작했는데 Quand j'ai volé, 도둑질을 했는데 돈이 안 모아지네. je n'arrivais pas à avoir assez d'argent. 어떻게 하지? Ah, qu'est-ce que je dois faire? 도둑질을 해도 이제 돈이 안 모아지네. Parce que je vole, mais je ne gagne pas. 그 생각이 더 발전했어요. Et donc ma pensée s'est améliorée. 도둑질 해가지고 승산이 없다. Ah, ça, ce n'est pas la solution. Voler n'est pas la solution. 빨리 크게 돼야 되는. Je dois vite devenir un grand homme. 언제 돈을 모으냐? Mais quand est-ce que je cotiserai de l'argent? 빨리 한 방에 끝내야. Je dois vite faire en un seul coup. 그래서 생각한 게 Et ce que j'ai pensé, 크게 한다고 하죠. faisons quelque chose d'extraordinaire. 한 방에 끝내는 거야. C'est-à-dire finis vite. 그래서 생각한 게 Et donc j'ai pensé, 돈이 어디에 많습니까? où est-ce qu'on trouve beaucoup d'argent? 은행에 돈이 많잖아. C'est à la banque, n'est-ce pas? 현금 수송차를 타는 거예요. On doit prendre la voiture de cash de la banque. 현금 수송차를 털기로 계획을 세웠어요. Et donc nous avons décidé de voler la voiture. 달 며칠 날 현금이 어디에서 어디로 운송된다는 정보를 Et nous avons été informés que tel jour, à tel lieu, la voiture de la banque se déplacera. 그 현금 수송차를 털기 위해서 계획을 세웠어요. Et nous avons tout planifié pour avoir cette voiture. 그래서 치밀한 계획을 세워서 준비를 해서 일을 하다가 Et nous avons tout planifié de manière spécifique. 현금 돈가방을 빼앗아간 과정 속에서 Et pendant que nous volions des sacs d'argent, 사람이 죽었습니다. il y a eu un mort. 그래서 저희들은 굉장히 불안한 삶을 살게 되고 Et donc notre vie était dans l'insécurité 또 도망자 생활을 합니다. et on devait vivre en se cachant. 도망자 생활하면 너무 불안했어요.
Mais cette vie était effrayante et insécurisée. 그래서 이 사고를 완전 범죄를 끝내야 돼. Et donc on devait finir cette affaire clairement. 어떻게 하면 완전 범죄를 할 수 있지? Mais comment est-ce on peut se débarrasser? 근데 우리가 근데 불안한 사람이 한 사람이 있는 거예요. But there was Il y avait une personne qu'on effrayait. 우리 공범들 중에 이 정보를 제공해 줬던 사람이 있는데 Parmi nous, il y a une personne qui nous a donné l'information. 이 사람이 꼭 자수할 것 같은 생각이 들었어요. On avait l'impression qu'il allait tout dévoiler à la police. 그 생각이 발전하니까 Et donc notre pensée s'est améliorée. 이게 제거를 하면 Si on l'élimine, 우리가 안전 범죄를 할 수 있게. on pourra vivre à l'aise. 그래서 그 사람을 제거하기로 우리가 계획. Et donc nous avons planifié pour l'exterminer. 그래서 그 사람을 잡으러 갔는데 Et c'est pourquoi nous sommes allés l'attraper. 그 사람 이미 경찰에 자수를 했고 Mais celui-là avait déjà informé la police. 그 집에서 경찰이 되게 우리가 올 걸 기다렸어. Et la police attendait à ce que nous venions chez lui. 우리가 거기 잡히게 되는. Et c'est ainsi que nous avons été arrêtés. 그런데 저는 이제 23살 때 교도소 들어가서 Et à 23 ans, je suis allée en prison 이제 거의 한 40에 출소했네. et je suis sortie à 40. 젊은 청춘을 교도소에 다 보냈어. J'ai passé toute ma jeunesse en prison. 왜? Pourquoi? 왜 내가 이렇게 살 수밖에, 실패할 수밖에 없었나? Pourquoi je devais échouer? 그러면서 저는 교도소 안에서 이제 구원을 받았고, C'est ainsi que j'ai été sauvée en prison. 이제 지난 시간에 우리가 말씀드렸던 것처럼 Et comme ce que je vous ai dit, 보고 구원을 받고 j'ai reçu le salut par le livre 책의 저자를 만나게 되고, et j'ai rencontré l'auteur du livre. 그러면서 그분을 만나서 이제 성경 공부를 하고 En le rencontrant, j'ai étudié la Bible 이 마음의 세계를 배우면서 et en apprenant le monde du cœur, 왜 내가 실패할 수밖에 없었는지 그걸 정확하게 발견하게 됐습니다. j'ai pu découvrir avec exactitude pourquoi je ne pouvais qu'échouer. 마음의 세계를 배우기 시작했는데, J'ai appris le monde du cœur. 자, 우리가 오늘 보면은 이제 제가 왜 실패하게 되는지, Alors, pourquoi ai-je échoué? 저는 중학교 2학년 때 범죄를 하면서 Quand j'avais volé en classe de 5e, 동네 어르신들에게 칭찬을 많이 들었어요. les adultes du quartier m'ont beaucoup complimenté. 이장님께서 크게 될 놈이라고 했어요. Le leader de notre quartier a dit que je serais un grand homme. 칭찬을 많이 해주셨는데, Il m'avait beaucoup complimenté. 만약에 그때 내 그 칭찬을 안 들었더라면 어떻게 될까요? Bon, supposons que je n'avais pas écouté ces compliments. 저는 고등학교 생활을 적응을 잘했을 겁니다. Sûrement, j'allais bien m'adapter à la vie de lycée, 또 사회생활은 또 적응을 잘했어요. ainsi qu'à la vie sociale. 왜 난 공부도 못하고 Parce que j'étais nulle en études, 배운 것도 없고 je n'avais pas beaucoup appris, 내가 종사에 청소해야지. et donc il me serait normal de travailler. 전혀 문제가 되지 않아. Ça ne serait pas un problème pour moi. 근데 저는 불행하게도 중학교 2학년 때 범죄를 하면서 이장님에게 칭찬을 억수로 들었어요. Mais malheureusement, en 5e, j'ai reçu un grand compliment de la part de mon chef. 김기성이는 크게 될 놈이라. Ah, Gi Song Kim sera un grand homme. 그때 칭찬을 듣고 인정을 받으면서 En écoutant ces compliments et en étant reconnu par eux, 저는 제 자신을 믿는 마음이 들어왔던 거예요. le cœur qui croyait en moi est entré en moi. 자신이 제일 대단하다고 생각해요. Je croyais que j'étais le plus 그러니까 extraordinaire. 사회생활도 이제 공장에 취직해서 빗자루를 하려고 하니까 빗자루도 할 수가 없었어요. Et donc, même dans ma vie sociale, 다른 사람 빗자루 잘하는데 나는 왜 빗자루질이 안 되죠? je ne pouvais pas prendre le balai pour nettoyer. Pourquoi? 크게 될 놈이잖아. Parce que je suis une personne qui va d'une 그러면 grande. 빗자루질 하면 되나? Un grand homme ne doit pas débalayer. 성공해야 돼. Je dois vite réussir. 일확천금을 해서 부임의 한양을 해야 돼. Parce que j'ai été remplie de cette pensée. 내 생각으로 가득 차 있습니다. J'étais très remplie de ma pensée. 만약에 그때 내가 칭찬을 안 듣고 책망을 듣고 야단을 들었더라면 Mais si ce jour, j'avais pas écouté les réprimandes, mais les injures, les insultes, comme « Hé, voleur, méchant, 놈아 quand est-ce que tu vas être conscient ?» be on your 책망을 right mindset. 듣고 야단을 들었더라면 Si j'avais écouté les réprimandes et les insultes, 생활할 때도 전혀 적응하는 문제 없었고 je crois que j'allais bien m'adapter à la vie de 공장 lycée. 생활에서 빗자루질 하는데 전혀 문제가 없었어. Même balayer à l'usine ne serait pas un problème.
왜 내가 그 일을 해야지? Parce que normalement, je dois faire ce travail. 못나고 부족한 사람인데. Car je suis une personne qui manque. 근데 칭찬을 듣고 인정을 받으면서 Mais en recevant des compliments et être reconnu, 제 인생이 달라지기 시작했어요. ma vie a changé. 그때 저는 제 자신을 믿는 마음이 들었는데 Depuis ce jour, j'ai commencé à croire en moi. 탕자가 Ici, l'enfant prodigue. 아버지 집을 떠나게 된 과정이 있습니다. Il y a un processus qui l'a amené à quitter son père. 왜 아버지 집에서 탕자가 떠났을까요? Alors pourquoi l'enfant prodigue a-t-il quitté son père? 어느 날 탕자가 아버지에게 왔습니다. Un jour, l'enfant prodigue est allé chez son père. 아버지, Père, 형님하고 나오고 있는데 tu as que toi, moi et mon frère. 나한테 돌아올 분깃을 미리 써주십시오. J'aimerais que tu me donnes ma part. 그러면 저는 먼 나라에 가서 저는 사업을 해서 성공해서 돌아오겠습니다. J'irai loin du pays et je vais faire des affaires pour réussir. 아버지는 그 얘기 듣고 Le père, en écoutant ça, 아들아 너 안 돼. non, père, non, fils. 너 내 밑에서 좀 더 사업을 더 배워야 돼. Tu n'as pas encore appris beaucoup. 아닙니다. Non, père. 나도 하면 잘할 수 있어. Si je fais, je peux réussir. 그 자신을 믿는 마음이 아버지를 떠나게 된 거예요. Ainsi, le cœur qui croit en lui l'a envoyé à quitter son père. 만약에 자기가 그 재산을 관리할 힘이 없고 S'il n'avait pas la force de gérer son héritage, 자기가 그 무능하다는 사실을 알았다. et s'il savait son incapacité, 아버지가 재산 주면서 가라고 해도 même si le père lui demande l'héritage, lui donne l'héritage et lui demande 믿지 d'aller, 못하면 s'il ne peut pas croire en lui, 이 il dira, 더 깊이 생각을 해보시. Père, de grâce, pensez un peu plus. 줘도 Même si tu me donnes ma part d'héritage, 힘이 저한테 없습니다. je n'ai pas la force de gérer cette somme. 아버지 좀 생각을 고려해 Pensez encore une fois de plus, Père. 주실 겁니다. Il allait faire comme ça. 당자가 자기가 다 잘할 수 있다는 생각이 있으니까 Mais parce que l'enfant prodigue avait la pensée qu'il croit en 그 lui-même, 자기를 믿는 마음이 아버지에게 재산을 요구를 했던 거예요. sa confiance en soi l'a amené à demander sa part d'héritage à son père. 이 당자는 언제 자기 자신을 믿는 마음이 들어왔을까요? Si c'est ainsi, quand est-ce que le cœur qui croit en lui-même est entré en lui? 이는 안 왔을 겁니다. Il n'aurait pas eu ce cœur dès le début. 집에서 같이 지내면서 Un jour, en vivant chez son père, 날 아버지 집에 농사를 짓다가 voilà qu'il est allé cultiver au champ de son père. 소가 한 마리 막 이제 집을 나가가지고 Et un bœuf a quitté la maison. 농산물을 망치고 Le bœuf de son père a ruiné toute la récolte 어느 누구도 그 소를 제압을 할 수 없는. et personne ne pouvait contrôler ce bœuf. 너무 이제 큰일 났다. C'est un grand problème. 또 남의 농작물을 망치고 막 돌아다니는. Car le bœuf continuait de détruire le champ des autres. coming out 아무도 from other 그 people's 소를 farms. 제압할 수 없는 거예요. Personne ne pouvait l'arrêter. 근데 어느 날 당자가 작은 아들이 갔는데 Entre-temps, l'enfant prodigue, il est allé 소 고삐를 잡고 이야 했는데 et il a maintenu la corde du bœuf. 송아지가 그 엄악한 송아지가 마음을 딱 긋고 En même temps, l'immense bœuf a obtempéré 막 순종하는 거예요. et il a suivi le cadet. 그 동네 사람들이나 그 집안 사람 깜짝 놀랐어요. Devant cette scène, les gens du quartier et ceux de la maison étaient étonnés. 소를 제압할 수 없었는데 Waouh, personne ne pouvait arrêter ce bœuf. 너 어떻게 해서 그렇게 소를 기선을 제압할 수 있었어? Mais comment est-ce que tu l'as pu contrôler? 소가 너만 보고 꼼짝 못하네. Regarde, le bœuf, il a peur de toi. 하면서 당자가 어느 날 인정을 받고 칭찬을 들었다. Ce jour-là, il a reçu des compliments, il a été reconnu par tous. 그러면서 자기가 잘한다는 생각이 있으니까 Et parce qu'il se disait bon, 아버지가 사업을 하는데 voilà que le père faisait l'affaire, 이게 별로 마음에 안 드는 거예요. mais la manière dont son père gérait ne lui plaisait pas. 나도 미천만 있으면 난 훨씬 더 사업을 잘할 수 있을 것 같은 거예요. Il a cru qu'il pourrait mieux faire s'il avait un peu d'argent. 이게 나도 잘할 수 있다는 그 생각이 Alors le cœur qui lui faisait croire qu'il pouvait bien faire 작은 아들의 마음에 들어갔던 거예요. est entré dans le cœur du cadet. 있는 마음이 아버지에게 재산을 요구하게. Si bien que le cœur l'a mené à demander la part d'héritage à son père. 아버지, Père, 어차피 아버지하고 형님하고 나하고 둘이밖에 없는데 자식이. tu as moi et mon frère. 어차피 저희들에게 유산을 주실 건데 저한테 돌아올 유산을 미리 주십시오.
Tu devras nous partager l'héritage. Donc donne-moi ma part maintenant. 그럼 저 먼 나라에 가서 장사를 금이하에 성공히 돌아오겠습니다. Et comme ça, j'irai loin du pays pour faire des affaires et je reviendrai avec succès. 이 자신을 믿는 마음이 아버지에게 재산을 요구하게 되고 Ce cœur qui croit en lui-même l'a fait demander sa part d'héritage. 이 자신을 믿는 마음이 아버지를 떠나게 만들었던 겁니다. Et ce cœur qui croit en lui-même l'a fait quitter son père. 만약에 내가 아버지를 떠나도 난 아무것도 할 수 없어. S'il avait un cœur comme je ne pourrais rien faire sans mon père, 나는 못나고 부족한 사람이야. 아버지가 난 재산 준다 해도 관리할 능력이 je suis 없어. une personne qui manque de beaucoup de choses. Sans mon père, je n'ai rien. 절대 아버지에게 재산을 요구할 이유가 없고 Et donc, il n'aura jamais demandé sa part 당자는 Father? 아버지를 떠나지 않을 겁니다. et il n'aura jamais quitté son père. 당자가 왜 아버지를 떠나게 됩니까? Mais pourquoi l'enfant prodigue a-t-il quitté son père? 당자의 마음에는 이미 자신을 믿는 마음이 들어갑니다. Parce que dans le cœur de l'enfant prodigue, il avait un cœur qui croyait en lui-même. 없어도 얼마든지 잘할 수 있어. Même sans mon père, je peux réussir. 이 자신을 믿는 마음이 어떻게 형성이 됐어요? Mais comment est-ce que ce cœur a pu être formé? 남들이 하지 못한 일을 한번 해본 적이 있었다. C'est parce qu'il a pu faire une chose que les autres n'ont pas pu. 칭찬을 듣고 인정을 받. Et donc, en étant complimenté et reconnu, 이 자신을 믿는 마음이 만들어져. ce cœur qui croit en lui-même s'est formé. 이 자신을 믿는 마음이 들어오면 Quand le cœur qui croit en soi-même entre, formed. 사람의 마음이 6단계로 흐른다고 하는데 le cœur de l'homme coule en 6 étapes. 그러면 태만한 마음이 형성이 되고 D'abord, il y a un cœur de négligence. 태만한 마음이 찾아오면 Lorsqu'il y a le cœur de négligence, 실패하게 되고 on a l'échec. 실패를 하면 Et quand on échoue, 너무 고통스러워. il y a la souffrance. 너무 고통스러우면 Quand on est souffrant, 사람은 뉘우치게 돼요. il y a le repentir. 뉘우치고 나 Après s'être repenti, 행복해진다. on devient heureux. 그러면 우리 인생에서 가장 큰 불행이 어디서 시작이 돼요? Alors d'où vient la plus misère? 이 자신을 믿는 마음이 오면 태만한 마음이 오고 Ça vient à partir du cœur qui croit en soi. 그리고 실패하게 되고 Après quoi on néglige? 사람은 고통스럽고 Quand on néglige, on échoue. 사람은 뉘우치고 Et ensuite on souffre et on se répand. 뉘우치고 나면 Suite à cela, 이제 행복해져. on devient heureux. 그러면 이 자신을 믿는 마음이 어떤 과정을 통해서 만들어지겠어요? Alors la question est la suivante. Dans quelles conditions le cœur qui croit en soi-même se crée? 밑에 한번 보면서 얘기를 하겠습니다. Nous allons utiliser le PowerPoint. 자, 만약에 Exemple, 우리가 감기라는 바이러스는 우리 눈에 보이지가 않습니다. le virus de rhume ne sont pas visibles. 근데 이 감기라는 바이러스가 우리 몸속에 침투를 하면 Mais si ce virus s'infiltre dans notre corps, 바이러스는 눈에 보이지도 않아요. bien vrai que le virus est invisible, 이 바이러스는 우리 몸에 증상을 일으키기 시작합니다. mais des virus apparaissent par ce virus. 감기라는 바이러스가 감염이 되면 거기서 기침을 하고 Si le virus de rhume entre en nous, on tousse, 그리고 콧물이 na고 nous avons le nez qui coule, 열이 나고 la fièvre, 이런 증상들이 나타나요. ainsi des symptômes apparaissent. Rise. 감기라는 바이러스 눈에 보이지 않지만 그놈이 우리 몸속에 침투를 하면 이런 증상을 일으키는 거예요. Oui, le virus de rhume n'est pas visible, mais une fois ça rentre, on voit des symptômes. 고통스럽잖아요. Et cela, c'est vraiment douloureux, n'est-ce pas? 자, 그러면 모든 질병에서는 이 눈에 보이지 않는 작은 균이지만 Dans toutes les maladies, même si les bactéries sont invisibles, sont petites, 작은 균이 들어왔을 때 엄청난 고통을 만드는 것처럼 de la sorte qu'une fois ça entre dans notre corps, on souffre. 근데 이 바이러스는 Le virus, 항상 이제 경로를 타고 사람 몸속에 들어옵니다. le virus dont on parle passe par des trajets pour entrer dans notre corps. 잘 아시다시피 말라리아는 Est-ce que vous savez, 오기라는 경로를 통해서 사람 몸속에 들어옵니다. le paludisme arrive par le moustique 에이즈는요. et le sida. 부정한 성관계를 통해서 사람 몸속에 침. Il passe par des rapports sexuels impurs pour entrer dans le corps de l'homme. 그럼 심각한 증상들을 일으키다. Ce qui fait que ça entraîne de sérieux symptômes Symptoms. 그래서 얼마나 비참한 사망. et la mort qui s'ensuit. 그럼 처음 출발은 어딥니까? Alors, où est le commencement? 작은 바이러스. C'est le petit virus. 모든 바이러스는 사람 몸속에 침투할 때 경로를 타고 들어옵니다. Tous les virus passent par un trajet pour entrer dans le corps de l'homme. 자, 얼마 전에
아프리카에서 에볼라라는 바이러스가 있었는데 Un temps, il y avait le virus appelé Ebola en Afrique. 이 에볼라라는 바이러스에 감염이 되면 Une personne infectée par ce virus, 심각한 증상들이 il a de graves symptômes. 눈에서 피가 나기 시작하고 Le sang coule des yeux, 나기 시작하고 la fièvre est intense, 살을 하게 되고 ainsi que la diarrhée. 호흡 고통을 느끼다가 사망. Après toute terrible souffrance, s'ensuit la 얼마 mort. 전에 아프리카에서 이 에볼라 바이러스로 인해서 많은 사람이 죽었는데 Il y a de cela quelques années que beaucoup de personnes sont mortes à d'Ebola. 이번에 중국에서 코로나 바이러스가 형성이 됐습니다. Et cette année, le coronavirus a commencé d'abord en Chine. 이 코로나는 이 이제 경로를 타고 들어오죠. Ce virus passe par un trajet. 그래서 코로나 바이러스가 생겼는데 Et donc, tout le monde a le 이제 virus. 어떻게 지금 전 세계로 퍼졌습니다. Et c'est propagé partout dans le monde. 이제 이 코로나 바이러스는 이 같이 있으면 이런 공기를 통해서 전염이 되는데 Le coronavirus est transmis par une personne, par l'air. 우리가 말라리아에 걸리지 않으려면 Pour ne pas avoir le paludisme, 경로를 차단해야 되겠죠. on doit bloquer le trajet, n'est-ce pas? 그래서 모기가 들어올 수 없도록 경로를 차단하고 On doit installer le moustiquaire pour ne pas que les moustiques rentrent, 이 약을 뿌린다든지 ou on doit pulvériser pour empêcher les moustiques d'entrer. 경로를 차단해야 돼. Donc, il faut bloquer le passage 그 말라균이 들어올 수 없도록 pour ne pas laisser le virus entrer en nous, 에이즈에 걸리지 pour ne 않으려면 pas avoir le sida. 이제 깨끗한 성생활을 통해서 경로를 차단해야 돼요. On peut arrêter ce virus avec les rapports sexuels corrects. 자, 에볼라 바이러스가 어떤 경로를 통해서 사람 몸속에 들어올 수 있었느냐? Alors, comment l'Ebola a pu entrer dans le corps de l'homme? 그리고 이 바이러스의 출처가 어디냐? Et quelle est à l'origine de ce virus? 그 출처를 찾아서 이제 연구를 하기 시작한 거죠. En trouvant l'origine, la provenance de ce virus, on peut faire des recherches. 알아본 결과 과일 박쥐 속에 에볼라 바이러스가 있었습니다. Et il a été découvert que ce virus venait d'une chauve-souris. 근데 과일 박쥐 속에 에볼라 바이러스가 어떻게 사람 몸속에 들어올 수 있었지? Mais comment le virus qui était dans le corps de la chauve-souris a pu entrer dans le corps de l'homme? Il faut trouver ce trajet. 그 경로를 차단시켜야 됩니다. Et il faut mettre fin à ce trajet. 나중에 알고 보니까 Et après, on a su que 아프리카 사람들은 과일 박쥐를 음식으로 먹습니다. les Africains mangent la chauve-souris comme fruit. 단백질이 많다고 이 과일 박쥐를 음식으로 먹는 거예요. Et ils mangent parce qu'il y a beaucoup de protéines. 이 음식물을 통해서 사람 몸속에 들어왔던 거예요. Et donc, par cette consommation, ce virus est entré dans le corps. 그래서 그 바이러스가 감염이 되는 순간부터 그때부터 사람이 심각한 증상을 일으키면서 À partir de ce moment, de graves symptômes sont apparus. 수많은 사람의 생명을 빼앗아갔던 것처럼 Et de la même manière, de nombreuses personnes sont mortes. 사람이 망하는 것도 마찬가지. L'échec de l'homme est pareil aussi. 왜 실패를 하느냐? Pourquoi est-ce qu'ils échouent? 실패의 근본적인 원인은 자기를 믿는 마음이에요. Parce que l'origine de leurs échecs est la croyance en soi. 그럼 자기를 믿는 마음은 어떤 과정을 통해서 만들어지? Et donc, par quelle procédure la croyance en soi se 또 forme? 어떤 경로를 통해서 만들어지? Et aussi par quelle voie se fait? 이게 중요하겠죠. Ça, c'est très important. 알아야 경로를 차단해야 돼요. Si nous savons la voie, nous pourrons bloquer la confiance en soi. 그 사람은 성공하고 행복한 삶을 살게. Et ainsi, nous pourrions réussir et vivre dans le bonheur. 근데 자신을 믿는 마음이 들어도 경로를 차단하지 열어놓고 있다면 Mais si le trajet par lequel le cœur qui croit en soi est ouvert, 감기에 들면은 감기란 바이러스 몸속에 들으면 기침하기 싫어도 해야 하고 de même qu'une fois on a la toux, on doit tousser malgré nous. 콧물을 흘리기 싫어도 흘려야 하는 것처럼 De même quand on doit avoir le nez qui coule malgré nous. 마음이 만들어지면 실패하기 싫어도 해야 하고 Et donc si nous avons un cœur qui croit en nous, même si on n'a pas envie d'échouer, on doit échouer. Même si on n'a pas envie de tomber, on doit tomber. 안 하고 싶어도 고통 당해야 한다는 거예요. Même si on n'a pas envie de souffrir, on doit souffrir. 우리 자신을 믿는 마음이 어떤 경로를 통해서 우리 마음이 만들어지는 거야. Et donc par quel trajet le cœur qui croit en nous se forme? 제가 중학교 2학년 때 동네 이장부터 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 Dans mon cas, c'est lorsque j'ai reçu les compliments du chef du quartier en 5e. 크게 될 놈이야. Kim Gi-sung sera un grand homme. 자, 여러분이 칭찬을 듣고 인정을 받을 때
그때 사람들은 자기가 옳다는 생각이 만들어지고 Lorsque vous recevez des compliments et que vous êtes reconnu par tous, en ce moment, le cœur qui croit qu'il a raison commence à naître. 만들어집니다. Ensuite, un cœur qui croit en lui-même se forme. 너는 공부를 잘해. Ah, tu étudies bien. 넌 성격이 좋아. Ah, tu as un bon caractère. 성실해. Ah, tu es honnête. 우리 예뻐. Ah, tu es belle, tu es beau. 이런 칭찬들은 다 한 번씩 들어본 적이 있었어요. Je crois que vous avez au moins écouté un de ces compliments. 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그때 사람들은 자신을 믿는 마음이 만들어지기 시작합니다. Lorsqu'on est complimenté et reconnu, en ce moment, on a un cœur qui croit en soi-même. 이제 그때부터 심각한 우리 삶 속에 증상들이 일어나기 시작하죠. À partir de là, de graves symptômes apparaissent dans notre vie. 자신을 믿는 마음이 만들어지면 태만한 마음이 만들어진다겠죠. Et donc, à partir du cœur qui croit en soi, on a un cœur de négligence. 부지런히 살고 싶어도 살 수가 없어요. Même si on veut vivre 이미 자신을 믿는 마음이 들어왔으니까. correctement, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le cœur qui croit en soi-même est né. Et donc, il y a un cœur de négligence. 그 태만한 마음이 오면 실패를 하게 되고 Après, quand nous échouerons, 실패를 하면 너무 고통스러워요. mais quand nous échouons, on souffre. 그런 이제 증상들이 계속해서 만들어지기 시작하는 거예요. Et c'est à partir de là que les symptômes apparaissent. 그러면 내가 칭찬을 듣고 인정을 받을 때만 자신을 믿는 마음이 만들어지느냐? Mais est-ce que nous croyons en nous-mêmes seulement quand nous sommes complimentés et reconnus? 칭찬의 경로를 통해서만 자신을 믿는 마음이 만들어지지만 C'est vrai que par le trajet, qui sont les compliments, le cœur qui croit en nous-mêmes naît. 여러분들이 다른 사람에게 배신을 당했을 때 Mais des fois, quand on est trompé par les autres, 믿었던 사람들에게 사기를 당했을 때 lorsqu'on est trahi par les gens en qui vous croyez. 이런 통로를 통해서 또 자신을 믿는 마음이 만들어집니다. Et donc par le trajet qui est la tromperie, le cœur qui croit en soi-même se construit. 믿었던 사람들에게 상처를 당하면 Quand nous sommes trahis par des personnes en qui nous croyons, 사람 마음이 어떤 마음이 만들어집니까? vous savez quel cœur se forme? 그냥 믿을 놈 하나도 없고 Ah, il n'y a personne en qui on peut croire dans ce monde. 사람들을 향해 다 마음을 닫게 되고 Alors le cœur se ferme envers tout le monde 믿을 놈 하나도 없어. en disant il n'y a personne en qui il faut croire. 어떻게 발등 찍겠어? Je l'ai cru mais il m'a trompé. 아무도 안 믿고 C'est ainsi qu'il ne croit en personne 자신만 믿게 돼. et croit uniquement en lui. 배신을 당하고 Il est trahi. 사기를 당했어. Et lorsqu'il est trompé. 그리고 또 다른 사람이 실수하고 잘못한 걸 봤을 때 Ensuite, quand une personne voit la faute des autres, 내가 잘못한 거 보면서 quand il voit l'erreur des autres, 쟤가 왜 저래? ah, mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? 역으로 나는 저렇게는 안 살아. Et il dit, moi, je ne vis pas comme ça. 나는 저렇게 지저분하게 살지는 않아. Moi, je ne vis pas salement comme lui. 다른 사람이 실수하고 잘못했는데 Voilà que les autres ont fait des erreurs. 자기를 믿는 마음이 만들어져. Le cœur qui croit en soi se produit. 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 Quand vous êtes complimenté et quand vous êtes reconnu, 칭찬이라는 경로를 통해서 자신을 믿는 마음이 우리 마음속에 들어오지만 le trajet qui croit en soi-même s'ouvre dans notre cœur. 다른 사람이 실수하고 잘못했을 때 Mais aussi quand les autres ont commis de fautes, 그걸 보고 나는 저렇게 지저분하게 살지는 않았어. en voyant ça, on dit que, ah non, moi je suis différent de lui, je n'ai pas vécu comme ça. 여기는 마음이 만들어. Et cela suscite la raison en lui. 다른 사람 배신을 당하고 사기를 당했을 때 Lorsqu'on est trahi et escroqué par autrui, 믿었던 믿었던 독에 발등을 찍혔으니까 parce qu'on a été déçu de la croyance qu'on avait, 세상 믿을 놈 하나도 없네. on réalise qu'il n'y a personne en qui on peut croire. 자신을 믿는 마음이 만들어. Et le cœur qui croit en soi se forme. 이런 우리 마음의 이런 경로를 통해서 우리 자신을 믿는 마음이 만들어져. Donc c'est par ces voies que le cœur qui croit en nous se produit. 마귀는 어떤 수단과 방법을 가리지 않아. Et Satan utilise tous les moyens et méthodes 우리를 망하게 하는 게 뭐? parce que son but c'est de nous faire échouer. 내 자신을 믿는 마음만 심기 시작하는 거야. Il veut seulement s'aimer le cœur qui croit en nous. 그러면 이 마음의 세계를 정확하게 아는 사람들은 Mais ceux qui connaissent le monde du cœur, 자, 우리가 건강한 삶을 살려면은 말라리아에 걸리지 않으려면 그 말라리아에 걸리지 않도록 경로를 차단하는 것처럼 si une personne veut vivre en bonne santé, il ne veut pas avoir le paludisme, il doit connaître le trajet. Et donc il a besoin de mettre les moustiquaires, bloquer le trajet. 에이즈라는 병이 바이러스에 걸리지 않으려면 깨끗한 성성을 통해서 경로를 딱 차단합니다. De plus, pour ne pas avoir le sida, il faut bloquer le trajet en ayant une bonne relation sexuelle. 에이즈에 걸리지 않는 것처럼 Et il n'y aura pas de problème. 이 마음도 그렇다.
comme cela, notre cœur est pareil. 우리 자신을 믿는 마음이 들으면 망하기 Si 때문에 le cœur qui croit en nous est déjà en nous, nous pourrions échouer. 이 자신을 믿는 마음은 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 이 경로를 통해 들어오기 때문에 Et parce que ce cœur entre à partir du moment où nous recevons des compliments, etc., 세계를 잘 아는 사람들은 les personnes qui connaissent très bien le monde du cœur, 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 lorsqu'elles sont complimentées et reconnues par les autres, 그 경로를 차단하는 elles bloquent ce trajet. 아니야. Non, 내가 그런 게 아니야. ce n'est pas moi qui l'ai fait. 하나님이 그렇게 하셨어. C'est plutôt Dieu. 내 한 게 뭐가 있어? Que de bon ai-je en moi? 그 모든 것 잘한 것다 하나님께 영광을 돌려. Alors, toute bonne chose que j'ai fait, je donne de la gloire à Dieu. Et je commence à me vider. 자기가 잘했다는 생각을 차단시킨다. Il va tout bloquer. 근데 세상에는 그런 사람이 참 드물다. Mais dans le monde, c'est rare de trouver ces personnes. 칭찬 듣고 인정받기를 너무 좋아하기. Parce que les gens aiment être complimentés, être reconnus. 그 영광을 자기 취향으로 좋아하기 때문에 Parce qu'ils aiment la gloire. on them. 그걸 받아들인 순간 자신을 믿는 마음이 형성이 돼요. Au moment où ils acceptent cela, le cœur qui croit en eux-mêmes commence à naître. 그 자신을 믿는 마음이 만들어지는 첫째 다른 사람 얘기를 절대 못 해요. La première étape de celui qui croit en lui, il n'écoute personne. 하나님의 인도를 받지 못. Et il ne peut pas être conduit par Dieu. 탕자가 자기가 잘한다는 생각이 들어왔던 거예요. La pensée qu'il croyait bien faire est entrée dans le cœur du fils prodigue. 믿는 마음이 만들어지니까 결과적으로 아버지를 떠나는 결과. Et le résultat du cœur qui croit en lui-même a fait quitter son père. 그러면 실패하게 된 돼지 우리간으로 들어가는 거죠. Et quand il a quitté son père, il a échoué à la porcherie. 탕자가 망한 것은 왜 망했습니까? Quelle a été la raison pour laquelle il a échoué? 그 엄청난 재산 주색 잡기로 다 탕진했기 때문에 망했습니다. A-t-il échoué parce qu'il a gaspillé tout l'héritage qu'il a reçu? 희생집에 들어갔기 때문에 망했습니다. A-t-il échoué parce qu'il était avec les prostituées? Non. 그 전에 Avant cela, 근본적인 원인은 la raison mère était The reason. 탕자의 마음에 자기 자신 믿는 마음이 들어갔다. parce que le cœur qui croit en lui-même est entré dans le cœur de cet enfant prodigue. 그래서 탕자의 마음에 자기 자신을 믿는 마음이 들어갔을까요? Alors, par quel trajet l'enfant prodigue a-t-il cru en lui? 아무도 제압할 수 없는 송아지를 자기가 손으로 딱 제압했어요. C'était lorsqu'il a maîtrisé le bœuf 동네 사람들이 다 박수 치면서 et que personne ne pouvait maîtriser. 너 대단하다. Voilà que tout le monde l'applaudit. 듣고 인정을 받으면서 Et en étant complimenté et reconnu par tous, 자기 자신을 믿는 마음이 en ce moment, le cœur qui croyait en lui s'est créé. 이제는 아버지를 떠날 수밖에 없도록 돼요. L'enfant prodigue ne pouvait que quitter son père. 돼지 우리칸에 들어갔어요. Il est allé à la porcherie. 왜 돼지 우리칸에 들어갔어요? Pourquoi est-il arrivé là-bas? 자신을 믿는 결과였어요. C'était le résultat du cœur qui croyait en lui-même. 아버지를 떠나서는 아무것도 할 수 없는 사람. Nous sommes des personnes qui ne pouvons rien sans notre père. 돼지 우리칸에서 너무너무 고통스러워. Et celui-ci étant à cette porcherie, il était souffrant. 탕자는 뉘우치기 시작합니다. En ce moment, il s'est repenti. 돼지 우리칸에 앉아서 Il était assis dans la porcherie 생각을 했어요. et a commencé à réfléchir. 내 몸이 돼지 우리칸에 있지. Oui, son corps était dans la porcherie, 마음이 아버지 집에 가봤어요. mais son cœur est allé chez son 그 père. 사람 마음을 아버지의 집으로 먼저 옮겼어요. Son cœur était d'abord allé chez son père. 아버지 집에 가보니까 Voilà qu'il est allé chez son père 집에 있는 품꾼들도 이렇게는 안 사는 거예요. 나처럼 비참하게 안 사는 거예요. et il remarque que même les serviteurs ne vivent pas comme lui. 따뜻한 밥에 너무 행복하게 살아요. Ils sont dans une chambre à bonne température. 내 아버지 집에 있는 품꾼들도 이렇게 복되게 사는데 Ah, même les serviteurs de mon père vivent dans une bonne condition. Mais moi, j'ai faim. 그때 마음이 돼지 우리간에 빠져나와서 아버지에게 옮겨가니까 Quand son cœur s'est déplacé de la porcherie à la maison de son père, 이제 아버지 집은 너무너무 행복한 거예요. il se sentait très heureux. 그때 몸이 아버지 집으로 옮기기 시작합니다. Et finalement, son corps s'est aussi déplacé. 신앙은 뭡니까? C'est quoi la vie spirituelle? 마음이 먼저 아버지 집을 옮겨가는 거예요. C'est lorsque le cœur se déplace vers le Père, 형편 그대로 놔두고 en laissant la situation telle qu'elle, 마음을 옮겨가는 거죠. et déplace d'abord le cœur. 너무너무 행복합니다. Alors le Père était très content. 당자가 일어나서 돼지 우리간에서 아버지에게로 돌아갑니다. Nous voyons l'enfant prodigue qui se lève pour se rendre chez son Père. 당자는 뭘 깨달았습니까? Qu'est-ce qu'il a réalisé? 한 가지 다 분명한 깨달음이 있었어요.
il a réalisé une chose. 나는 망했어. Ah, j'ai échoué. 나는 아버지를 떠나서 아무것도 할 수 없는 존재였어. Ah, je suis une personne qui ne peut rien faire sans mon père. 옛날에 내가 너무 교만했어. J'étais très orgueilleux. 내가 잘나고 똑똑하다 생각해. Je croyais que j'étais intelligent et très talentueux. 당자는 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그 Quand il avait reçu des compliments et reconnu, 경로를 차단하지 못해. il ne pouvait pas arrêter ce trajet. 여러분 우리가 칭찬을 듣고 인정을 받을 수 있어요. Bien-aimés, nous pouvons recevoir des compliments et être reconnus. 인정을 받을 때 여러분 기분이 어떻습니까? Comment vous vous ressentez lorsque vous êtes reconnu? 좋습니다. Vous vous sentez bien. 다 좋아요. Tout le monde aime ça. 욕망을 듣고 야단 듣는 게 좋습니까? Mais aimez-vous être reproché et blâmé? 칭찬을 듣고 인정받는 게 좋습니까? Ou aimez-vous être complimenté et être reconnu? 세계를 모르는 사람. Ceux qui ne connaissent pas le monde du cœur 칭찬 듣기를 너무 좋아. aiment beaucoup le chemin de compliment Be 칭찬 acknowledged. 듣기를 너무 싫어. et n'aiment pas le chemin de réprimande. 근데 마음의 세계를 아는 사람 Mais ceux qui connaissent le monde du cœur 칭찬을 듣는 걸 두려워하고 ont peur de recevoir les compliments. 경로를 차단하고 Raison pour laquelle ils arrêtent le trajet. 사 잘했다 할지라도 Et même s'ils ont bien fait, 내가 잘한 게 뭐가 있어. ils disent je n'ai rien fait de bien. 하나님 나에게 이끌어 주신 거야. C'est Dieu qui m'a conduit. 이 영광은 하나님이 받으신 Alors cette gloire, c'est à revenir à Dieu. 모든 영광 하나님께 돌리고 Et ils rendent toute la gloire à Dieu 나는 무익한 인간이었어. et disent je suis une personne incapable. 자기를 비우면서 경로를 차단하기 시작해요. En se vidant, ils bloquent le 이 trajet. 마음의 세계를 잘 몰랐어. Malheureusement, je ne connaissais pas le monde du cœur. 교도소 안에서 이 마음의 세계를 배우면서 Et en apprenant le monde du cœur en prison, 내가 왜 망하게 교도소에 갈 수밖에 없어. j'ai su pourquoi j'avais échoué et entré en prison. 16년 동안 젊은 청춘을 왜 교도소에서 보낼 수밖에 없었나. J'ai su pourquoi je pouvais aller en prison, je devais aller en prison. 하나님이 이 성경 공부를 통해서 정확하게 저한테 그걸 가르쳤어요. Et Dieu, à travers l'étude biblique, il m'a clairement appris cela. IF를 교도소에서 만났어요. J'ai rencontré IYF en prison. 아마 IF를 통해 이 마음의 세계를 배우지 않았으면 Si IYF ne m'avait pas appris le monde du cœur, 저는 아직도 불행한 삶을 살았어요. 계속해서 당자가 대주권에 살던 것처럼 je serais jusqu'à présent misérable comme l'enfant prodigue qu'il était. 불행한 삶을 살 수밖에 없습니다. Je ne pourrais vivre misérablement. 교도소에서 이 마음의 세계를 Mais en prison, j'ai appris le monde du cœur. 그때 내가 중학교 2학년 En classe de 5e, c'est vrai, je me rappelle. 나는 경로를 차단하는 시스템이 없어. Je n'avais pas le système qui me permettait de stopper le trajet. 말라리아에 걸리지 않으면 경로 차단하지 않으면 심각한 말라리아 감염이 돼서 고통을 겪습니다. Si nous n'arrêtons pas le trajet du paludisme, nous serons gravement infectés par le paludisme. 폐질하는 경로를 차단하는 나중에 심각한 뼈저리는 후회를 하게 됩니다. Et nous souffrirons à mort, de même que le sida, si nous devons arrêter le trajet. 우리 자신을 믿는 마음은 여러분 칭찬 듣고 인정을 받을 때 Bien-aimés, quand vous avez le cœur qui croit en vous 그 기분 좋다고 그냥 받아들이면 et que vous recevez des compliments, ne les recevez pas. 그 엄청난 나중에 고통을 겪습니다. Parce qu'une souffrance atroce vous viendra. 마음의 세계를 아는 사람 Mais les gens qui connaissent le monde du cœur, 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 lorsqu'ils reçoivent des compliments 경로를 차단 et sont reconnus, ils bloquent le trajet 하나님께 영광을 돌리죠. et ils glorifient Dieu. 저는 이 마음의 세계를 몰랐기 Mais 때문에 parce que moi, je connaissais pas le monde du cœur, 그 경로를 차단하는 시스템 자체가 없었어요. je n'avais pas connu ce trajet pour bloquer le trajet. 그렇게 너무 좋았고 J'aimais recevoir les compliments. 김기석이는 너무 크게 될 놈이야. Ah, Kim Ki-sung sera une grande personne. 그 사람 유명한 사람 될 거야. Il est très bien. 얘기 들을 때 그냥 기분이 너무 좋아. En écoutant cela, j'étais énormément content. 그게 우리 마음에 쏙 들어. Et ceci entre dans notre cœur. 그 잘못된 사상 내 평생을 끄고 가. Mais ce cœur maladroit a conduit toute ma vie maladroitement. 학교 생활 못하도록 만들어. Donc je ne pouvais pas m'adapter à ma vie sociale, 못하도록 만들어. ni m'adapter en famille, 사회생활 family. 못하도록. ni dans la vie sociale, 교도생활 못하도록. ni dans la prison. 인생은 너무 불행해. Ma vie était très misérable. 자, 우리는 어떻습니까? Bien-aimés, comment nous sommes-nous? 저는 이 마음의 세계를 배우면서 En apprenant le monde du cœur, 교도소에 있는 재수사들이 몇몇 가지만 배우고 si les prisonniers apprennent un peu de ce que j'ai appris, 너무 행복하게 살 수 있을 것 같아요. je crois qu'ils vivront une vie heureuse. 좀 더 남았는 나중에 다음 시간에 계속 이어서 À cause du temps, nous allons nous arrêter ici 좀 더 말씀을 더 나누고 싶습니다. et nous en parlerons un peu 네, plus. 고맙습니다. 마치겠습니다. Merci.